प्रभुଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଥରେ ମୋତେ ଆମରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଶବ ଭାଇ ବାବୁ ଦେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 18 ବର୍ଷ ହେବ 18 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲି ଆହୁରି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ପାଣି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ସେଟା 18 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୋର ଝିଅର ବଡ଼ ଝିଅର ମାନେ ପୁଅ ପଛର ଝିଅ ତାର ବେକରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଯାଇକି ରିଟର୍ନ ହେଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ टाइम हो गला तो मुझे आस बस आसिक वर्शिप कली दिन बाक्य भी भाई मन रखी धन्यवाद। तो प्रभु साहाଯ୍य करंतु आज प्रभु भाई को आज आम प्रभुर बाक्य अल्प समय चिंता करवा। तो मुझे प्रथम मोर माँ विषय कहली 4 दिन हम 3-4 दिन गत गुरुवार दिन ठार मोर माँ ब्रेन स्ट्रोक हो हार्ट प्रॉब्लम थिला तो आम चिकित्सा करूँ मालकानगिरी गोटे फैमिली आसी माँ सहित देखापी से कथा होते घर मुंड टे बुला पड़ाकू से घर को गले खटे शोला वन साइड किसी कम करूना तो लोक को चिन्ह पारना पूरा अचेत अवस्था 3-4 दिन है उषा मेडिकल अच्छु आईसीयू अच्छा चली चिकित्सा प्रार्थना करूँ प्रभुकर योजना पाखापाखि 75 एवं इयर्स तो से रिकवर कर जना ना मात्र आम से देखिक रखी मिल पारूना से आहुरी प्रभु आम जो ए प्रकार प्रभु को चालना देले तो आम आणिक कासाकिरान रेफर करवा द्वारा आम ये आडमिट करूँ आहुरी चिकित्सा अच्छा तो प्रार्थना करूँ आहुरी मुझे आज मालकानगिरी आराधना करवा कथा मात्र माँ असुस्थ मेडिकल बाहर मुझे ना मात्र एवं आम से वर्शिप चली रायगड़ार ब्रज बिहारी हनक से गेस्ट अच्छा प्रभु दया आम स्थानीय मंडल सब भाई मैंने सब मंडली चलाऊँ से प्रभु को धन्यवाद देवी आम प्रभु से प्रतिदिन व्यवहार कर तो सीटी मोर रोल ना मुझे केवल बसे भाई मैंने चलाती मंडली तो से प्रभु सब मन ना पीरियड भाई मैंने सक्षम से मंडली लीड कर कारण मुझे प्रभुर वाक्य ये कह पूर्व गोटे विषय कहली मुझे थियोलोजिकल ना कहवा थियोलोजिकल बुझे वाक्यर बड़ पंडित ना कारण आपण मंडली रे बड़ बड़ पंडित मैंने आस वाक्य देते किसी ना खाली जस्ट मुझे वाक्य देवी खाली आमर जो प्रैक्टिकल लाइफ जोटा कह ना व्यक्तिगत जीवन में आमको जहाँ दरकार से कह बड़ थियोलॉजी नहीं बड़ बड़ प्रचार करने चाहूना गोटे 2टा पद कह मात्र जोटा आमको नीड दरकार आम जीवन में सेटा मुझे कह बड़ थियोलॉजिकल आगु मन रखत मुझे बड़ बड़ व्याख्या कर मत जना ना कारण मत जो मालकानगिरी सेवा करुँ परिवार सहित पूरा परिवार आम रखुचु से मंडली तैयार करुँ गोटे शेखर भाई कहली मो मंडली चलाऊ ना मो मंडली गठन करुँ कारण मालकानगिरी ब्रदरान मिनिस्ट्री नाला तो लमतापुर आम 2टा भाई आ जड़े भाई किशोर भाई से चित्रकोंडा सेवा कर कंथ लोक मान पाखे से मंडली संभाଳିता रोचे आम टाउन रे रोचु मालकानगिरी टाउन रोचु आम विभिन्न स्थान मानक जाकि प्रचार करी गोटे आत्मा प्रभुर वाक्य शिखाऊ से थियोलॉजी कर बुझे ना थियोलॉजी बोले कौन जना ना से खाली प्रैक्टिकल लाइफ में केमती क्रिस्टियन लाइफ काटबार से शिखाइबार अच्छे मुझे कहबी क्षमा करेंगे कारण मुझे बड़ थियोलॉजी ना से बड़ विषय मुझे कहबी ना तो प्रथम प्रभुर वाक्य पढ़वा मानते जो आम चिंता करा पूर्व आम बाइबल आमको शिखाऊ एवं केशव बाबू पढ़ी गीत संगीत 33 रे मुझे धार्मिक बोली पद तो सेटा आउ मुझे कहली यहाँ गोटे नूतन नियम वर्ड से कारण पाउल बारंबार से पद को व्यवहार कर मतलब पुरातन नियम रे से धार्मिक लोक मान गोटे नाम थिला पढ़वा से पद से पदर मुझे विषय कहबी गीत संगीत 30 4 पद पढ़वा प्रथम मुझे से वाक्य रुआका मुझे किसी प्रमुख वाक्य चाहे गीत संगीत लिखा जाए 30 चारि पद हे सदाप्रभुर सद्भक्त माने तांग उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर पुणी तांग पवित्र नाम को धन्यवाद दियो। प्रभु ये पठित वाक्य द्वारा नाम को महिमान्वित करतु किसी प्रभुर वाक्य नाम शिखातु एटी गीत संगीत जो गीत रचक दाऊद लिखुं कौन बोल लिखुं
हे सदा प्रभुंकर सद्भक्त। तो पुरातन नियम रे गोटे विश्वासी मानक बा इस्राएल विश्वासी मानक बोल कहवा चले बा जब आम धार्मिक बोली कहूँ से विश्वासी मानक इटी कौन कहते सद्भक्त बोली कहते सद्भक्त बोलिकी व्यवहार करा तेरे एठी लिखा जाइए से सद्भक्त माने कौन करवार बोली कहते ताहांकर उद्देश्य रे प्रशंसा गान कर बुझला प्रशंसा गान कर और ताहांकर पवित्र नाम को धन्यवाद दियो। दुईटा विषय कहते ना गोटे विषय दुईटा विषय कारण प्रशंसा अलगा और धन्यवाद अलगा बुझल मत कहवाटा बुझिपारे आम प्रशंसा जो करुछु कौन प्रशंसा कौन करुछु आम प्रभु तुम्हें महान अति उन्नत तुम्हें गौरव परमेश्वर प्रभुंकर नाम को आम उच्च करवाटा प्रशंसा विषय आ धन्यवाद देवाटा जदि मुझे आउथि एग्जाम मजागत हिसाब से एग्जाम देले मुझे कोई गोटे एक्सीडेंट हो गली तो शेखर भाई मत साहाଯ୍य कले तो मुझे कह भाई धन्यवाद कारण से मत साहाଯ୍य कर तो प्रशंसा धन्यवाद को मिसई पार्बा ना कि आहुरी कहवा गले आज परी आराधना जो आम कलु आराधना प्रार्थना कर पार्बा ना बुझे मोर कहवा ना मत मुझे जानी नहीं आपण मान मोर विषय केमती बुझुंदी आराधना प्रार्थना पद आम यूज कर पार्बा ना कारण कौन पे आसीचु आम प्रभुंकर उपासना करने आसीचु तो जो आराधना कर जो आसुचु प्रथमे तो आम प्रार्थना कर आरंभ कलु मेज सरला प्रार्थना कर शेष कलु सेटा से मझिरे प्रार्थना आरंभ मझिरु प्रभु वर्ष शेष पर्यंत जो प्रार्थना सरब से पर्यंत गोटे मध्य प्रार्थना विषय आम आनीपारा ना ब्रदर एंड डॉक्ट्रिन अनुसार कारण आम कौन आसीचु वर्शिप आसीचु प्रभुंकर आराधना कर आसु से धन्यवाद दे पार्बा प्रशंसा कर पार्बा महिमा कर पार्बा एटा का प्रभुंकर वाक्य आमको शिखा मन रखिले मन रही तो मोर कह विषय बुझिपारे तेज ये जो कहते हे सद्भक्त माने कौन करवार अच्छे आम कहते ये तुम्हें माने कौन कर प्रशंसा करवार अच्छी आर पवित्र नाम को धन्यवाद देवार अच्छी दाऊद कहते तेरे ये जिते पुरातन नियम रे जे लोक मानू दाऊद कहते कौन बोलिकी तुम्हें प्रशंसा कर आर नाम को धन्यवाद दियो बोलिकी मात्र आज जगत रे आम अनेक लोक ख्रीष्टर नाम को धरवाटा के देखु बुझे मात्र किए ना सद्भक्त ना केवल जगत जिते लोक आम देखुचु केवल तांकर नाम का धरुंट मुई गोटे ख्रीस्टियान बोली कहवाटा कि दरकार पड़े अन्य डिनोमिनेशन पास्टर पर मुई गोटे बड़ पास्टर बोल देखाइबाटा मुझे कहबी प्रभु साहाय्य से विषय कहबी तो से कौन अच्छे देखाइबाटा आम देखाऊँ खाली नाम धरुछु मात्र आमर जीवन में कौन ना ये सद्भक्त देखा जाऊना से प्रभुंकर वाक्य कहूँ जो प्रभुंकर वाक्य जो आम पढ़वा द्वितीय तिमोथी जो 3:5 पद दे पढ़वे 3:5 पद पढ़वा प्रकार लेखा द्वितीय तिमोथी 3:5 पद प्रकार भाव लेखा जाए हाँ से माने भक्तिर भेक धरती हाँ प्राय आज जगतर सब लोक माने कौन करुछंती भक्तिर भेक को आगे धरुछु मुई गोटे सद्भक्त को देखा केवल भक्तिर भेक धरुछंती भेक बोल कहले वृष एकादशी मु ख्रीस्टियान जिते जदि लोक मान देखिए रविवार दिन से जीवन यात्रा जेमती भी होना कहीं प्रभु नबार अच्छी बोले सका उठे धला पोशाक पिंधे भलसे रेडी पेंटिंग कर चर्च जाऊँगी खाली देखाणी आउर तो आउरी के जना ना आम मालकानगिरी हेले डिसेम्बर 25 जदि हम बोले जगह मिलू ना चर्च में प्रधान कथा मुझे कहूँ अन्य डिनोमिनेशन मान जगह मिलना ना बाहर टेंट पकड़ा पड़े से लोक जाऊँ मात्र आहरी वर्ष सारा मंडली नथिबे से कहबे कौन मुझे ख्रीस्टियान बोली कहबे मतलब ये प्रभुंकर वाक्य कहूँ कौन 99% लोक मैंने केवल व्यक्तिर भेक आगे धरुंट तो से आम नहीं तो चिंता कर देख मुझे ख्रीस्टियान बोली कहूँ मोर जीवन कौन प्रभुंकर सद्भक्त पर आचरण अच्छी कि चिंता कर देख मु देखाइबी ख्रीस्टियान बोली मुझे पास्टर बोल देखाइबी मुझे प्राचीन बोल देखाऊथी मोर जीवन यात्रा को चिंता कर देख मुझे अच्छी कारण प्रभुंकर वाक्य पाउल व्यक्त भाव में कहते जब कलसीय पुस्तक जो 2 अध्याय 6-7 पद लिखा जाइए कौन कहते पाउल कलसीय 2 अध्याय 6 और 7 पद पढ़वा से कौन कहते पाउल कौन कहले
ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ହଁ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସବାଇତାରେ ଆଚରଣ କର। ତାଙ୍କଠାରେ ବୋଧମୂଳ ହଁ ଓ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ହୁଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ ହୁଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପଦ ମନେ ପଡି ମାନେ ବୁଝିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କଣ ଆମେ 6 ପଦରେ ପଢିଲୁ କଣ ବୋଲି? ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ଏଟା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ହବାର ଅଛି। ମୁଇଁ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଅଛି? ମୋର ଜୀବନ କଣ ଦରକାର? ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦରକାର। ସୌଭାଗ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭକ୍ତିର ଭେକ ନ ଧରିକିରି ମୁଁ କଣ ହବାର ଅଛି? ମୋର ହାର୍ଟର ସହିତ ହୃଦୟ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ବା ସତ୍ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ମୋର ଉପାସନା ଯିବାଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଆକା ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ତଦ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆଚରଣ କରାଯାଏ। ଏ ବିଷୟ ସୌଭାଗ୍ୟତା ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯଦି ଯଦି ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବ, ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏକା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଣ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏକା ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ସହିତ ହଁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯାବଜୀବନ ବାସ କରେ। ପଢିଦେବା ସେ ପଦ 27 ଗୀତ ସଂହିତା 27। ମିଳିଲା ତାକୁ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 27 ଅଛି। ପଦ ଚାରିପଦ 27 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଏଇ ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଏଟାକା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଦେଖ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଉଲ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଛ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ଆଚରଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି, ମୁଇଁ ତମର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ମହାପବିତ୍ର। ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବା କେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ? ଭଣୀମାନେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସବୁ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଯିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିବେ, ଯାଜକ ମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଏ ଯିବ? ମହାଯାଜକ ଯିବ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୂତମାନ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ମିଶା ଅଛି। କଣ ଥିଲା? ମାନା ଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆହୁରି ହାଣର ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗଲା ସମୟରେ ସେଠି କଣ ଅଛି? ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଅଛି, ତାପରେ ରୋଟି ଦେଖା ମେଜ ବିଦେ ଅଛି, ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖବାଟା। ନାଇଁ କଣ ଅଛି କି? ଏଠି ଆଇଲ ନର୍ମାଲ ଯିଏ ଆଇଲା ବସିଲା ଗଲା, କିଛି ଦେଖବାଟା ବିଷୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାଉଦ ପରେ ଯଦି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତମର ଏଠି ପଢୁଥିଲି କଣ ବୋଲିକିରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଦେଖିବ? ବୁଝିଲ ମୋର କହିବା ବିଷୟ? କଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଆସି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ?
যদি ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେଖବ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକରି ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହା ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖବ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ଦେଖିବ, ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ଦେଖବ କି? এটা আমার ধারণা। মাত্র এটি দেখবাটা যদি অন্য লোক যদি আসি দেখবে আমার চর্চকু, চর্চ বলতে কোণ এ মন্ডলী ঘর তো সত্য আমি মন্ডলী ঘরকু বিশ্বাসী মান বসার গোটে ঘর বলকি আমি চর্চ বলে আমি কହୁଛୁ। মাত্র প্রভুঙ্কর বাক্য কয়ে কোণ আমি সমস্ত বিশ্বাসী মানে কোণ প্রভুঙ্কর চর্চ মন্দির, ঈশ্বরଙ୍କର মন্দির আমি সমস্তে বা মন্ডলী আমি সমস্তে যেতবে প্রভুঙ্কর সৌভাগ্যতার অছু বলে কহিলে আমার জীবনে যেতবে মন্দির বলে আমি যেতবে প্রভুঙ্কর বাক্য আমি কହୁছি। দ্বিতীয় প্রথম করন্তীয় 3:16 পদ লেখা তুমি মানে জান নাই তুমি ঈশ্বরଙ୍କର মন্দির বলে কହୁଛନ୍ତି। তো যেটা আমি ঈশ্বরଙ୍କର মন্দির যেতবে গোটে লোক আসি আইব আসি কোণ দেখবার ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଦେଖବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଦେଖବାର ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ସମୟରେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ମିଳନ କରିବାଟା କେତେ ମନୋହର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏକତ୍ର ହଉଛୁ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୋହର ବିଷୟ, ତାହା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ମୁଇଁ ତମର ମନ୍ଦିରର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବି। ତାର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ସୌଭାଗ୍ୟତା ବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ସେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ଜୀବନ ଅଧିକାର ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ 9ଟାରେ ବୋଲି କହିଲେ 9ଟା ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଇ ଦେଖିବ ଏମିତି ଏକା ସବୁ ରଙ୍ଗ ଥିବ ହେଳା। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଆତୁର ହେବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ। ମୁଇଁ ମୋତେ ଆଜି ବାହାନା ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ମୋର ମା କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଡାକିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଯିବି ନାହିଁ ଆସି ବୋଲି ମୋତେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଆତୁର ଏବେ ମୋତେ ବିଶେଷ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆରାଧନା କର ସେଠି ମୋତେ ଡାକୁଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି ଆତୁର ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି କ'ଣ ବୋଲିକିରି ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଦେବା ସେ ପଦ କଲୋସିୟ 2:7 ପଦ 6 ପଦ କଲୋସିୟ 2:6 ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ଏଠି ତାହାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତାର ଆଚରଣ ତାର ତ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଜୀବନ କ'ଣ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ନ ଦେଖବା କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରି ରଖୁଛୁ। ବୁଝିଲ ଆମର କହିବାଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଭକ୍ତ ଦରକାର, ସେ ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ସଦ୍ଭକ୍ତକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, ତିମୋଥୀରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭକ୍ତିର ଭେକ ଆକା ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମତେ ବାଇବଲ କହୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ଅଛି ବୋଲି। ତା ନ ଦେଖବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଚରଣ ନ ଦେଖବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରିକିରି ମୁଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋର ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଇଁ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କି ମୁଇଁ ମଣ୍ଡଳରେ ପାଷ୍ଟର ଯଦି ନିଜ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବ ତାର ଜୀବନ କେବେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବା ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଗଲେ ଇଚ୍ଛା ନ ଗଲେ ମୋତେ କିଏ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ତ ମଣ୍ଡଳରେ କିଏ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ କହୁଛି କ'ଣ ବୋଲି ଯଦି 2 କରନ୍ତୀୟ 5:10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ହିସାବ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଆମର ଏହି କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି ବୋଲିକି 2 କରନ୍ତୀୟ 5:10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି। ମାନେ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ
तार अर्थ आम के प्रभुंर योग्य उपासना करें सहायता करें जब बाइबल जब से प्रकार जदि एग्जाम्पल देखबे जब प्रभुंर बाकी देव चिंता करवा जब एग्जाम्पल देखबे जदि लुक सुसमाचार जब 12 अध्याय 16 पदर जब 20 पदर पढ़े से गोटे राजा विषय लिखाई पढ़वा विषय राजा विषय लुक सुसमाचार 12 अध्याय 16 ରୁ 20 पद ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ हाँ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା କଣ କରିବି କାରଣ ମୋର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ କହିଲା ଏହା କରିବି ମୋର ଅମର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି ରେ ପ୍ରାଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ବିଶ୍ରାମ କର ଭୋଜନ କର ଆମୋଦ କର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ ରେ ନିର୍ବୋଧ ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେହି ସବୁ କାହାର ହେବ तो ये बुझले एग्जाम्पल बुझी थे भावुसी ये कौन लिखाई जड़े धनी व्यक्ति से कौन गला बोली लिखाई धनी व्यक्ति क्षेत्र में बहुत फसल है से मने मने विवेचना करी कहला मु कौन करबी तापर कौन कहते लिखाई कारण मोहर फसल संग्रह करी रखिबार स्थान नाही बोली कहते 18 पदरे कहते पुणी से कहला यह करी मोर अमार सबू भांगी बड़ बड़ कर तोली आउ से सबू मोर से सबुरे मोर शस्य द्रव्य सबू संग्रह कर रखी बोली कहते 19 पदर कहते कौन बोलिकी आउ मु मोर प्राण को कहबी रे प्राण आनंद रे प्राण अनेक दिन निमंते तोर बहुत द्रव्य संचित अच्छी विश्राम कर भोजन कर आमोद कर बोली कहबी तेरे ये जो लोक से फसल कला फसल करवा द्वारा ताको वृद्धि पाई फसल रे बहुत लाभ पाइला बोले हम देखि पारुछु तेरे बहुत लाभ पाइला कार द्वारा प्रभुंकर द्वारा पाइला कारण जामर जीवन में जहाँ किछि आमे करूछु से सब किए दउछन्ती प्रभु देवा दान मतलब ये लोक जते बेले से फसल करवा द्वारा जिते तार बहुत संपत्ति आइबा द्वारा बहुत फसल आइबा द्वारा से कौन करुछन्ती एटा मते प्रभु देले बोली कि से विवेचना न करी से कहूँ मोर बहुत हो जाइछि मो रखवा पाई जागा नाही मु कोन करी मोर घर भांगी आउ बड़ बड़ अमार करबी बोली कि से कौन कहछन्ती आ मोर प्राण कहबी तु भोजन कर आमोद कर बोली मोर प्राण को कहबी तार अर्थ से निजर विषय प्रशंसा करुछि जो परमेश्वर ताको ये सब देले से विषय चिंता नहीं ताको सेतपय प्रभु ताको कौन बोली कहले 20 पदर हम पढ़लो सेठी कहछन कौन बोली किंतु ईश्वर ताको कहले रे निर्बोध मूर्ख जदि आदि तो ठार तोर जीवन को निया जीव कार हेबो बुझि पारलो जो संपत्ति प्रभु हमको दउछंती आमे संपत्ति दाता को इम्पोर्टेंट दउ न हम का दउछु मुई पाइछि मोरटा का इम्पोर्टेंट मोरटाटा बोली हम करछु बुझिला मोर कहबाटा ए सौभाग्यता को छाड़ी दउछु हम से प्रकार संतान माने मते किए प्रभुंकर दत्त पुरस्कार बोली बाइबल कहूँ से मोर पिला माने बोलुछु मात्र ये पिला मानक ईश्वर को प्रशंसा करबा काम सिखाऊ बुझे मोर कहबाटा मु अधिकांश जगह देखी पास्टर मान पिला टके बेसी बालुआ पिला बुझे मोर कहबाटा मुझे मोर 4टा पिला मान अछंती मोर पिला मान सब बळे मो प्रार्थना करे तांगर पई मो सब बळे प्रार्थना करे सब बळे सिखाए ते मते देखि देखते मते आस्तिले तो से देखि से गोड पोटा से झियो मान अछंती मु सब बळे कहे तमोर नाम द्वारा प्रभुंकर नाम तमोर मान द्वारा प्रभुंकर नाम निंदा हबार ना कारण मुझे मालकानगिरी घर द्वार जमी बाड़ी सब छाड़ी आसी गोटे आत्मा लाभ करने तुम द्वारा यदि निंदा हम से दिन मुझे पलैबी मालकानगिरी छाड़ी पलैबी बोलिकी मोर पिला मन से बनैबी जहाँ भी हो प्रभु दयारे मु नथिले मते बड़ पुओ से मंडली चलै पारुछे आउर हमर यूएसआई मिनिस्टर जते बळे गोटे यूएसआई मिनिस्टर से यूएसआई मिनिस्टर जते सब प्रोग्राम चली मालकानगिरी प्रभु दयारे हमर बड़ झियो से जोड़ी चलै पारुछे सीट प्रेसिडेंट थे तो सब पिला गैदरिंग कर आम यूएसआई मिनिस्ट्री में जो आम मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर क्यूट इंग्लिश स्टूडेंट मान कारण ना
मात्र मालकानगिरी गोटे जिले एत पिला प्रभुंर निमंते प्रभु व्यवहार कर से भर आम गर्व सुख पार्बू मुझे आमर ये प्रोग्राम होता है मुझे टेस्टमेंट दूसरी मंडली मानने मिनिस्ट्री अपडेट दूसरी आज प्रभु दया आम 7-8टा जगह कोलेस्ट्रीडो मान यूथ फेलोशिप आरंभ कर केवल पिला मोर कहर उद्देश्य से गोटे कथा कहबी ये पिला माने प्रभु देछ तुमको तमें कौन ईश्वर को प्रशंसा कर सहभागिता इंपोर्टाट दियो मत अधिकांश लोक मान जीवन कौन अच्छी आम पिला आम इंपोर्टाट दौना कारण कौन सी पिला माने बुझे ना सान पु से मत बुझे मात्र आम कंट्रोल करने को शिखबार अच्छे आम किसी जानी ना छाड़ दियो से छाड़ आज एमती कला काली आर मंडली में गोटे भौणी अच्छी गोटे पास्टर कथा कहबी गोटे पास्टर भाई अलग सभा फैमिली धरी छोट छुआ अच्छी मुझे काली कहली डकरा काले पिला हेले बेस इंपोर्टाट देवे बोली काली आम दुईटा भाई पास्टर मान कहली कारण प्रभु देला दान प्रभु निमंते बड़ा बोले काल तोर पिला जीव मुझे गोटे पिला आम गोटे भाईर पुओ एत बड़ अच्छी आम समस्त प्रेम करुँ ना बोले कहूँ मुझे समस्त प्रेम करुँ सब धरुछु मत से पिला कौन छाड़ दियो से खेलु डिस्टर्ब कले बाहर कर मतलब ये कौन ए पिला खेलुव तार जेजे से बसलो मुझे कह मासी आज से बसलो काली तुम आम घर सामने बंद अच्छी बंद को जीव तुम्हें बोली कह पिला गजे खाऊ तुम पिला गजे खाइब बोली कह सत्य कथा ना मुझे कहवाटा से पिला जो एत इंपोर्टाट दब तुम इटी बसवा लोग सीटी बसो सीटी बस सीटी जो तकुआड़ जीव तुम पिला जुआड़ जाओ तुम तार पछे जाऊ तुम पिला सब शिखाइब केत आम भाव हो मोर पिला मत गोटे मिली तो जितनी भी कंट्रोल करवा सीधा कत बुझा मतलब प्रभुंर बाक्य कौन निजर इंपोर्टाट नहीं प्रभु इंपोर्टाट दियो बोली जो पर्यंत प्रभु को आम गौरव देवा नहीं निजर गौरव दौथबा से पर्यंत केबे मते प्रभु सेवा आम उत्तम भाव कर पारबा नहीं तबे इठी जेते आम देखि पारुछु जे एठी कहउछन कोन बोली जे प्रभु जेते बेले इठी कहउछन जे आम चिंता कलु जे प्रभु देले ताकु दान ये धनी लोक को ये मूर्ख धनी लोक को प्रभु देले सब अनुग्रह पर से प्रभु को इंपोर्टाट न देकरी से कोन करछंदी से संपत्ति को इंपोर्टाट दउसी तबे का प्रभु ता कहले ये निर्भद तो ठार निया जो तोर जीवन कालीन नेले ये संपत्ति कोन करबी आमर जो संपत्ति भर्ती हेबो सत कथा यदि आम जीवन नथिबो कोन लाभ बाइबल कहता तेरे प्रिय माने सहभागिता को आम इंपोर्टाट देवाटा आम शिखबार कारण प्रभुर वाक्य कहूँ तुम जमती जीशु कृष्ण को प्रभु ग्रहण करमती एका सहभागिता आचरण कर शिखाऊ आहरी अनेक विषय अच्छी भाई पाखे समय देते प्राय सरला मुझे बंद करी जो प्रभु साहय कले मुझे विषय जब प्रभु के सुझाव देवे आप विषय प्रभुर वाक्य शिखे प्रभु साहय करूँ तेज प्रथम आम विश्वासी जीवन कौन अच्छी सदभक्त अच्छी बाइबल कथा पुरातन नियम जो कहूँ ये सदभक्त माने तुम कौन कर ताहांकर उद्देश्य प्रशंसा गान कर तांकर पवित्र नाम को प्रियमान तुम सहभागिता आइले तो धन्यवाद देव नहीं कि तुम सहभागिता नुआले कौटी प्रशंसा करब मैं बुझा आज सब 90% लोक मैंने कौन सदभक्त नहीं केवल भक्तिर भेक आका धरुच से कथा का पढ़लु लोक मैंने कौन करे भक्तिर भेक धरवे ईश्वर शक्ति को अस्वीकार करवे बोलिक द्वितीय तिमोथी 3:5 पदर कहूँ मतलब प्रभुंर वाक्य कौन कहूँ तुम्हें कौन बाकी जमती प्रभु को तुम ग्रहण कर तदनुसार तुम्हें सहभागितार आचरण कर सहभागितार आचरण करवा निमंते आम कौन करवार अच्छी आमर जीवन को नहीं प्रभु को आम गौरव देवार अच्छे यदि प्रभु को आम गौरव देना तार आम सहभागितार आचरण कर ना मोर जीवन देखई पारि मुझे बड़ पास्टर करी मुझे बड़ जानी शिक्षित बोल देखई पारि आतल जब पढ़वा भाव गोटे हेरोद बोली गोटे राजा थे से विषय प्रेरित पुस्तक जब पढ़ला समय आम देखिपारा हेरोद बोली गोटे राजा थे सी जो गोटे धला वस्त्र पिंधिक बक्तृता देवा आरंभ कले तो लोक मैंने कहे वाह 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 ये तो ईश्वर दूत बोल आरंभ कले पढ़ी से पद गुड़ाक ना पढ़वार अच्छे पढ़ते पढ़े मैंने हेरोद राजा गोटे भाषण मारले बड़ा दूत पर स्वर्ग दूत पर ड्रेस पिंधिक भाषण मारले सब लोक मैंने कहले वाह 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 कि भाषण बोले भाषण बोली कहले तेरे से कौन आउ टे फुलीगला बा मोर कथा शुणी करी नहीं आठ फुली करी कहला ओ बोली छात फुले बढ़ला ताको आम देखी पारछु कौन है बोले खाई जान पोको खाए एड़े बड़ मनीष को पोको खाई मोबाइल कारण कौन पाई से कार द्वारा प्रभु को गौरव देवा कथा से निजर गौरव करवा द्वारा प्रभु ताको पोको खोइला बोले लिखा जाइए बुझे मोर कहटा तेरे आमर जीवन में जो गौरव क्या प्रभु को न देकरी जब आम निजको देवा तेरे आमर जीवन केबे भी सक्सेस पाई पारबा ना कारण आम जो प्रभुंर वाक्य लिखा जाइए जब गीत संहिता जब पढ़ब गीत संहिता बोधे 16 लिखाई गोटे पद 3 पद कि
ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ଗୀତ ସୁନ୍ଦର 2-3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ହଁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ରକ୍ତର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ପଦ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଅଛି ହଁ ତୁମେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ହଁ ତୁମ ବିନା ମୋହର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ବିନା ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ କେବଳ ବଡ଼ ଜିରୋ ବିଗ୍ ଜିରୋ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମର ଯେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛି ତ ଆମେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ବୋଲି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଦବୀ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଛୁଆ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବାସି ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଯଦି ମୁଇଁ ମୋର ଗୌରବ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯାହା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସବାଇତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାର ତ ମୋଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେଟା କାଲି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ନିର୍বোধ ଆଜି ତୋ ଠାରୁ ତୋର ଜୀବନ ନିଆଯିବ, ସେଇଟା ସବୁ କାହାର ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆଉ ସହଭାଗିତା ପାଇଛୁ, ସେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁ। ଏ ସହଭାଗିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେ ଦାଉଦ ପରି କହିବା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗିଛି, ମୁଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ଯାବଜୀବନ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟାକୁ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛି। ତାର କି ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ତ ଗୋଟେ ରାଜା ନା, ରାଜା ଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ନାଇଁ କି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଯଦି ରାଜା ଯଦି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା? ଆମେ ତ କାମ ଦାମ ନହେଲା ଲୋକ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା? ସେ ରାଜା ଦେଶକୁ ଚଲାଇବା ଲୋକ ଯଦି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ସହଭାଗିତା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ